Tingkad. Yun o. Panalo yun. Ayan, mga baril. Matindi yan. Puputukan. Ano war, HS. HS, UL, S36. Ito yung Type 90 malamang. Oh! Wala demonyo yun ah. Kukunin na natin ground forces syempre. Oden sama. Ano? Na natin yan agad. Saka mo na yan, for sure marami nakaganyan. Oy, matindi ah. Ano yan? Manowa. Ang maganda yung site niya. Hit natin yun. Oy. Battle pass na tayo agad. Yun o. Scout na natin. Ayan. Isabela. Benching Lily. Ganda rin ah. Ito, jetpack. Nangya. Yung parang Firelight something na lang. Ganda rin. 19. Emote yan. Ay? O tayo na. Ito battery. Nawa. Tago. Ganda rin. Frame. UL 736 pala kaki. Saan na? Ito, type 19. So, kung talaga yung ulo niya, no? Okay. Tapos, David Mason. Okay. Nakuha ko na yan. Ba't may battle pass banded? Yun, no? Siyempre, ongoing yan. Legendary, mga lods. Lapit-lapit na rin. Ay, start si Songaki.